भगवते वासुदेवाय। जे आज मीनकेतन रति को धरी द्वारकापुर प्रवेश कर जेतले माता रुक्मिणी देखिछंती तांकर पुत्र आसीछंती व्यासदेव कहउछंती हे माँ तुम्हें जो स्वप्न देखिथिल आज से सत होईछि से स्वप्न तुमार सत होईछि ये हूँ तुम पुओ ये होचंती मीनकेतन ये स्वयं कामदेव तेणु एते दिन पर आपणकर पुत्र को पाइछ ये हूँ तुमर पुत्र बधू रति ताकठारु जो पुत्र उत्पन्न हेबो तांकर नाम रहिबो अनिरुद्ध एमिति सब कही आज विदाय नहीं व्यासदेव। एथर आनंद गदगद समस्त आज वंदापना करुछंती समस्त देवता समस्त ऋषि मैंने आसी पहुँची जाइछंती ब्रह्मदेव मध्य आसीछंती एवं ब्रह्मदेव पचारुछंती पिलाटी जेतेबेले चोरी हैला संबरा असुर जेतेबेले चोरी करि नेले सेतेबेले तो ए एंतुड़ी शालरू से नहीं गले आमे तो तार नामकरण किछि करि नांती तेणु तार नाम कौन दबा समस्ते को चिंता करुछंती सत कथा तो तेणु आमे प्रथमे तार नामकरण उत्सव करिबा तेणु आज नामकरण उत्सव करने पाई समस्त आज तत्पर होती तेणु कौन नाम दौरान तांकर ब्रह्मा वाक्य रे बोलती श्रीमती रमण विचारी नामकरण दिय हे आपण हेमंत विचारी यार हण कले दली श्री करे पंचाई बल देव बनवाली श्री करे पंचाई बल देव आज नामकरण करेंगे मीनकेतनकर समस्त आज उभा अच्छा प्रभु श्रीकृष्ण बलराम उग्रसेन अनाधृष्ट उद्धव अक्रूर एमाने समस्ते अच्छा आज समस्ते दोलीटे तैयारी करिसेंती से दोली रे बसैछंती दोली रे बसई नामकरण करेंगे ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष ज्येष्ठा नक्षत्र समस्ते दोली के आज झुलई दौरान आउ कौन नाम देवे बोली आज ब्रह्मा को कहते हे ब्रह्मदेव आपण ही नामकरण करंतु तेणु ब्रह्मदेव कौन नामकरण करुछंती रात्र प्रथम दंडरे अस्त संध्या बेले केउ नाम देवा बोली भालंती सकले नाम देवा बोली भालंती सकले केउ नाम देवा बोली भालंती सकले ब्रह्मा बोइले पद्मिनी गर्भुएला जात पद्मन बोलिन नाम होइब विख्यात पद्मन बोलिन नाम होइब विख्यात पद्मन बोलिन नाम होइब विख्यात। तेणु आज ब्रह्मदेव कहउछंती ठीक अच्छी ये पुत्र एमंत समय जन्म नहीं आउ जहाँ गर्भर जन्म नहीं सी होती माँ लक्ष्मी माँ पद्मालया माँ पद्मिनी ठारू जन्म होकर ना रहिला पद्मन हस्त पद्म पादे पद्म पुरुष उत्तम सर्वमनुजात होई मनसी जनाम सर्वमनुजात होई मनसी जनाम सर्वमनुजात होई मनसी जनाम। तांको हाथ रे पद्म तांको शरीर रे पद्म तेणु से होचंती पद्म पुरुष तांको गळारे पद्म
आउ ये होचंती पद्मर उत्तम पुरुष भितर उत्तम तेणु ये समग्र शरीर तार पद्म होइथिबारु माँ लक्ष्मी ठारू जन्म होइथिबारु तेणु तांकर नामकरण आज ठारू पद्मन हैला। ए पुत्रर अंग जेणु ब्रह्मा विष्णु शिव देवगण मते इष्ट नाम काम देव देवगण मते इष्ट नाम काम देव देवगण मते इष्ट नाम काम देव चराचर प्राणी कर दर्प हरे कंदर्प बलिन हेब तेणु नाम गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु कहते ब्रह्मद ये पुत्र सर्वांगरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अवस्थान तेणु से आज यांकर नाम दबा कामदेव तेणु कामदेव नाम को नेले पद्मन नाम को नेले ये सचराचर प्राणीकर दुख को ये हरण करुथिबारु यांकर नाम हब कंदर्प समस्त मन मंथी पारे ईसुत तेणु जे हार नाम होइब मनमथ तेणु जे हार नाम होइब मनमथ तेणु जे हार नाम होइब मनमथ। एते कई हंसारूढ़े विधाता चलिले देव देवी माने तही निज पुर गले गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आज ब्रह्मदेव यही नाम को दे एथर ब्रह्मा तांक निज स्व स्थान को चलीगले मुनि ऋषि माने आसीथिले से माने मध्य निज निज स्थान को चलीगले एबे एबे प्रद्युम्न को धरी आज रुक्मिणी एवं प्रभु श्रीकृष्ण निज पुर को विजय करुछंती रति को नहीं आज निज पुर को विजय करुछंती पुत्र बधू एवं पुत्र को धरी सुख मुनि बोइले सुन महाराय भागवत पुराण ए अति पुण्यमय भागवत पुराण ए अति पुण्यमय भागवत पुराण ए अति पुण्यमय नित्य कर्म शेष करी राम नर हरि पद्मन को संगे घेनी मन हिसे करी पद्मन को संगे घेनी मन हिसे करी पद्मन को संगे घेनी मन हिसे करी समस्ते षडर सकु भुंजी तो समने आनंद उत्सव मान करती से पुणे आनंद उत्सव मान करती से पुण आनंद उत्सव मान करती से पुण। वसुदेव उग्रसेन बलराम अनादृष्ट उद्धव सात्यकी समस्ते आज मिलिमिशि आज समस्ते प्रद्युम्न सहित भोजन करुछंती आउ आज हस खुशी रे जेमिति फाटी पड़ुछि आज समस्त मन आनंद आउ पुत्र बधू रूप में जी आसी से होती परमा सुंदरी से होती रति तेणु सी जी कि तीन मनु रे तपस्या करिछंती तीन मनु तपस्या करी आज कामदेव को लाभ करिछंती सबकिछि जानी पारंती समस्तंकर मनर कथा को जानी पारंती संसारर समस्तंकर मन कथा को जानी पारंती तांको पाखरे ब्रह्मांकर दत्त समस्त मंत्र मान अछि तांको पाखरे माता अनुसयांकर सबकिछि देइथिबा समस्त जिनिस अछि जाकू जेतेबेले जहाँ चाहिए तांको पाखरे सबकिछि पहुँची जीवो तेणु जेबे संबरासुरर राज्य थिले सेतेबेले को तांकर गर्भ 2 मास हो जाइथिला तेणु जेबेठारू द्वारका को आसिले सेबेठारू सबु विधि की पालन कले द्वितीय मास तृतीय मास रे कौन कौन करवा दरकार चतुर्थ मास रे कौन सब हवा दरकार सबकिछि माता रुक्मिणी
ଏବଂ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଦେବକୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମିଳିମିଶି କରୁଛନ୍ତି। ମାସକୁ ମାସ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ମାସ 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 ଯାଇ 10 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ 10 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ସେ 10 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ 10 ମାସ ହୁଅନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଜନ୍ମ। ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଜନ୍ମ। ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଜନ୍ମ। ମକର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର କବାର, ଦ୍ୱିଜା ନାମରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟେ ସେ ଦିନର। ଦ୍ୱିଜା ନାମରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟେ ସେ ଦିନର। ଦ୍ୱିଜା ନାମରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟେ ସେ ଦିନର। ତେଣୁ 10 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ରତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହେଇଛି। ଇନ୍ଦୁମତୀ ଦେବକୀ ଆଦି ଯେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅନ୍ତୁଡ଼ିକି ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କର୍ମ ଥାଏ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। 21 ଦିନ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ନାମକରଣରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଅନିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦ୍ୱାରକା ନଗରରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆଜି ସୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ହରିକଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁକମୁନି, ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ହରିଗାଥାକୁ ଶୁଣି ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାତକ ମୋର କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋତେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହର ସରିଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳରାମଙ୍କର ବିବାହ ହେଇନି। କାମପାଳ କେମିତି ବିବାହ କଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କଲେ, କେଉଁ ଦେଶ ରାଜାର କନ୍ୟାକୁ ସେ ବିବାହ କଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ବଳରାମଙ୍କର ବିବାହ କଥା ଆଜି ସୁକମୁନି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଏ ଅତି ପୁଣ୍ୟମୟ, ପାପାଧି ମହାପାତକ ଶୁଣି ଜୀବ କ୍ଷୟ। ପାପାଧି ମହାପାତକ ଶୁଣି ଜୀବ କ୍ଷୟ। ପାପାଧି ମହାପାତକ ଶୁଣି ଜୀବ କ୍ଷୟ। ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ଶୁଣିଲି ଆଏ ତପଚାରି, ରେବତୀର ବିବାହ ମୋତେ କହିବ ବିଚାରି। ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବଳେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଖଣ୍ଡିବି ଦୁଷ୍କୃତ ମାନ ଅଙ୍ଗୁଯିବ ବାଧା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତାପରେ ମହାଭାରତ କରିବାର ପାଇଁ হরিহর জাত হেলে রামকৃষ্ণ হই লক্ষ্মী পার্বতী বেরিদে ইয়াঙ্ক প্রিয়বতী দ্বাপরে রূপ হইলে রুক্মিণী রেবতী দ্বাপরে রূপ হইলে রুক্মিণী রেবতী দ্বাপরে রূপ হইলে রুক্মিণী রেবতী। তেণু পরীক্ষিত যেতবে পচারুছন্তি যে প্রভু বলরামঙ্কর বিবাহ কথা শুনিবা পাই মোর আগ্রহ বঢ়িছি সেতবে সুকমুনি কହୁଛନ୍ତି হে পরীক্ষিত যেতবে হরিহর রামকৃষ্ণ রূপ নেই জন্ম নেলে দ্বাপর যুগরে কাইকিনা এ মহাভারত যুগ মহাভারত সৃষ্টি করিবা পাই দুষ্ট মানকু দমন করি ধর্মকু সংস্থাপন করিবা পাই রামকৃষ্ণ রূপরে হরি আউ হর দুই জন অবতার হেলে আউ তাঙ্ক সঙ্গে জন্ম নেইथिले মা লক্ষ্মী আউ পার্বতী এ দ্বাপরে মা রুক্মিণী এবং রেবতী নামে সে নামিত হয়েছেন। তেণু যেতবে রুক্মিণীর বিবাহর হল এবে রেবতীঙ্কর বিবাহর হব। রেবতীঙ্কর কথা রেবতী কোটি অছন্তি এবং বলরামকে কিপর বিবাহ কলে তা মন দেইকি শুণ।
बोइले कसुण तुम्बे सुभद्रार नाती अति भागे भागवत पुराणर कीर्ति अति भागे भागवत पुराणर कीर्ति अति भागे भागवत पुराणर कीर्ति रामायण ग्रंथ आद्य कांडर चरित वशिष्ठ मुखरु जहा शुणिचु दंत वशिष्ठ मुखरु जहा शुणिचु दंत वशिष्ठ मुखरु जहा शुणिचु दंत आदि वंशे जनमिले देवनारायण अपना अंग को आपे करिले निर्माण अपना अंग को आपे करिले निर्माण अपना अंग को आपे करिले निर्माण तेणु आज सुकमुनि परीक्षित को कहते हे परीक्षित से होती आदि अनादि आज प्रभु स्वयं नारायण संसार रचना करने निजे निजर अंग को सृष्टि कले अंग को सृष्टि करने परे से अंगरू आज गायत्री नाम जड़े कन्या जात है गायत्री नाम तो कन्या है जात अपना अंगरु स्वामी करिले संभूत अपना अंगरु स्वामी करिले संभूत अपना अंगरु स्वामी करिले संभूत काल नामे निद्रा कुजे कले उत्पत्ति वेद माता कपिला जे तईरे संभूति कपिला रजऊ जात होइले नंदिनी दिनु दिन स्नेह ताकू करती जननी दिनु दिन स्नेह तांकु करंती जननी दिनु दिन स्नेह तांकु करंती जननी प्रभु निजे जन्म करैले गायत्री एवं काल नामे निद्रा को से जन्म कले तांको ठारू जन्म हेले वेदमाता कपिला एवं कपिला ठारू जे जन्म हेले से होचंती नंदिनी तेणु नंदिनी को स्नेह करुथांती श्रद्धा करुथांती तेणु प्रभुंक ठारू गायत्री जन्म हेले गायत्री ठारू कपिला जन्म नेले कपिलांकर गोटे कन्या जन्म हैला तांको ना हैला नंदिनी देवदेव महादेवंकर वृषभ नाम होची कपिला तेणु वृषभक सहित जेतबे नंदिनी बुलुथिले सेही समय देवदेव महादेवंकर से वृषभक सहित तांकर संपर्क बढ़िला तेणु जेतबे तांको सहित रति कले से समय जन्म हेले किए गोकर्ण गोकर्ण महर्षि तांको ठारू जन्मिले तांको ठारू जन्मिले उभयंक अनुमति
ମତେ ଏକ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ପୁଣି ଏକ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ଅନୁମତେ ଏକ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ପୁଣି ଏକ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ଅନୁମତେ ଏକ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ପୁଣି ଏକ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ପ୍ରଚେତା ମୁନିଙ୍କ କନ୍ୟା ନାମ হৈମବତୀ ପୁଣି ନାମ হৈମବତୀ ତାହାକୁ ବିବାହ ହେଲେ ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ତାହାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ପୁଣି ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ତାହାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ପୁଣି ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ବୈଦେହ ନାମରେ ଋଷି ହେଲେ ତହୁଁ ଜାତ ପୁଣି ହେଲେ ତହୁଁ ଜାତ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ସାଧିଲେ ସେ ପୃଥି ନବସାଧ ପୁଣି ପୃଥି ନବସାଧ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ସାଧିଲେ ସେ ପୃଥି ନବସାଧ ପୁଣି ପୃଥି ନବସାଧ ମନ୍ତ୍ର ବେଳେ ସାଧିଲେ ସେ ପୃଥି ନବସାଧ ପୁଣି ପୃଥି ନବସାଧ କପିଳା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷି ଆଉ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷି ବିବାହ କଲେ ପ୍ରଚେତା ମୁନିଙ୍କର କନ୍ୟା ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି হৈମବତୀ ତେଣୁ হৈମବତୀକୁ ବିବାହ କଲେ ଆଉ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ হৈମବତୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସୁଖ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଖ ଦେଖିବା ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଥିଲା ବଡ଼ ବିଚକ୍ଷଣ ସେହି ଅଟେ ମହାଜ୍ୟୋତି ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାର୍ତ୍ତା ଭଲେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାର୍ତ୍ତା ଭଲେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାର୍ତ୍ତା ଭଲେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ମୈଥଳ ନାମରେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ନବଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀରେ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀରେ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀରେ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶେ ଜାତ ସୋମ ବଂଶ ନରପତି ନବଦୀପ ଦାନ ଦେଲା ହୋଇ ତ ସମତି ନବଦୀପ ଦାନ ଦେଲା ହୋଇ ତ ସମତି ନବଦୀପ ଦାନ ଦେଲା ହୋଇ ତ ସମତି ତେଣୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷି ଏବଂ হৈମବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୈଥଳ ତେଣୁ ମୈଥଳ ନବଖଣ୍ଡ ଦୀପକୁ ଦାନ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ଋଷିମୁନିଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଭାବନା ତାଙ୍କର ଜାତ ହେଲା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଧର୍ମବନ୍ତ ତପବନ୍ତ ଗୁଣବନ୍ତ ବଳି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପରିଜନ୍ତେ ମହିମା ଉଗୁଳି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପରିଜନ୍ତେ ମହିମା ଉଗୁଳି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପରିଜନ୍ତେ ମହିମା ଉଗୁଳି ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମବନ୍ତ ତପବନ୍ତ ଗୁଣବନ୍ତ ଏମିତି ଏକ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ବଂଶରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ରୈବତ ରାଜନଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରେବତୀ ତେଣୁ ସେହି ରେବତୀଙ୍କ ସହିତ ବଳରାମଙ୍କର ବିବାହ ହେବ କେମିତି ବଳଦେବଙ୍କ ସହିତ ରେବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ 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 ଭଜ